Greetings and responses. अभिवादन र प्रत्युत्तर. Hello. Hello. Namaskar. When we meet, we greet each other by saying hello. जब हामी भेट्छौं, हामी एकअर्कालाई हेलो अर्थात नमस्कार भनेर अभिवादन गर्छौं. How are you? How are you? तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? वा तपाईलाई कस्तो छ? अब how are you को जवाफ कसरी दिने त? यसरी. मसँग दोहोर्याउनुस् है. I'm good. Good. I'm fine. I am fine भन्न सक्नुहुन्छ. I am good भन्न सक्नुहुन्छ. तर अब बोलीचालीको भाषामा अलिक चाँडो हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ. I'm good. I'm fine. I'm alright. I'm alright. I'm okay. I'm cool. Great. Great. त यो सबैले म ठीक छु भनेको हो. All these expressions convey a message that I am fine. Okay? How's your family? तपाईको परिवारलाई कस्तो छ? How's your family? तपाईको परिवारलाई कस्तो छ? Now you can change the word family with brother, sister. For example, how's your brother? How is your brother? भने पनि हुन्छ. How's your brother? भने पनि भयो. तपाईको भाइलाई कस्तो छ? How's your sister? तपाईको बहिनीलाई कस्तो छ? How's life? How is life? जीवन कस्तो छ? जीवन कस्तो चलिरहेको छ? How's life? How is life? How are you doing? How are you doing? तपाई कस्तो गरिरहनु भएको छ? अब त्यसको जवाफ कसरी दिने त? Now tell me, how can you respond to that question? I'm doing well. I'm doing well. म राम्रो गरिरहेको छु. Doing great. गजबको गरिरहेको छु. Keeping myself busy. आफूलाई व्यस्त राखिरहेको छु. Keeping myself busy. Getting by. चलिरहेछ. Getting by. Same as usual. सधैँ जस्तै त हो. Not so good. त्यति राम्रै त छैन. How's everything? How is everything? How's everything? How is everything? सबै कुरा कस्तो छ? सबै कुरा कस्तो छ? Now you can answer like this. Perfect. As usual. Not so good. Not so good. Perfect means
एकदम राम्रो. As usual means सधैँको जस्तै छ. Not so good, त्यति राम्रो छैन. If you love to watch such videos, please do like, subscribe and share. यदि तपाईलाई यस्तो भिडियो मन पर्छ भने कृपया लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्. यसको लागि कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन. You need not to pay for this. How are things? सबै कुरा कस्ता छन्? सबै कुरा कस्ता छन्? How have you been? How have you been? How have you been? How have you been? तपाईलाई कस्तो छ? तपाईलाई कस्तो छ? What's up? What's up? के छ? के छ? यसलाई तपाई अझै स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेजमा एकदम बोलीचालीको भाषामा what's up? What's up? What's up? What's up? पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त के छ भनेर हामी साथीभाइलाई भन्छौं नि, त यो what's up भनेको जुन यो एक्सप्रेसन छ यो पनि अनौपचारिक रूपमा साथीभाइहरुसँग बोल्दाखेरि प्रयोग गर्ने हो. Okay? You can use such expression like what's up with your friends only because it is not formal language. Okay, all right? Okay, let's move ahead. What's going on? What's going on? के भइरहेको छ? के भइरहेको छ? What's happening? What's happening? के भइरहेको छ? के भइरहेको छ? What's new? What's new? के छ नयाँ? के छ नयाँ? I've been writing a novel. I've been writing a novel. म उपन्यास लेखिरहेको छु. Long time no see. Long time no see. Long time no see. भेट नभएको धेरै भयो है त. भेट नभएको धेरै भयो है त. Good morning. Morning. Good morning. शुभ प्रभात. You greet somebody by saying good morning during early in the morning. तपाई कसैलाई बिहान 12 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म गुड मर्निङ भन्न सक्नुहुन्छ. सामान्यतया बिहान हामी बिउजिसकेपछि गुड मर्निङ भन्छौं. मध्याह्नसम्म गुड आफ्टरनुन. गुड आफ्टरनुन. दिउँसोको नमस्कार. Good afternoon is used when you meet someone between 12 p.m. noon to 5 p.m. Okay? तपाई गुड आफ्टरनुन को प्रयोग मध्याह्न 12 बजेदेखि दिउँसो 5 बजेसम्म 5 नबज्दासम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. Good evening. Good evening. Similarly, you use the expression good evening between 5 p.m. to 12 a.m. at night. Good night. Good night. And you have to use good night only when you are leaving someone's company at night. र तपाईले गुड नाइट को प्रयोग
रातको त्यो क्षणमा मात्र गर्नुहुनेछ जुन बखत तपाई कसैसँग बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। सायद अब तपाईको सुत्ने बेला भयो र हाम्रो पनि छुट्टिने बेला भयो। Now it's time to be apart. तर म भोलि फेरि एउटा रमाइलो भिडियो लिएर आउने छु। त्यो म बाचा गर्दछु। And I promise to come tomorrow with a brand new video.